हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। उदारवानी खारा वर्षा काला रवाने आदा रवाना बरा 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 बरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Holy, 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 holy। तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छा से अच्छा तुम्हारे परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिलो काम समान ईरावत प्रमाणिक पूरा वर्ष खाला रवानी आदा रवाना बरा 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 बरा। Holy, 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 holy. Oh Shana Rapa Papa 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 Papa. Ura Vandala Ramani Vera Bara 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 Bara. Ura Vandala Ramani Kharava Shakala Ramani Darava. Jisu Namore, Jisu Namore, Jisu Namore, Daikro, Daikro, Daikro. Avan Karo Samartha Papa Dosha Dul Bharata Zamantana Hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. पूजा प्रशंसा गुरु पापे का मात्र जोग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद। Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. पूरा वस्त्रमणि पूरा वर्षाखाला रवानी आदा रवानी दारा वंदा रवा। जीसु नाम रे दया करो। प्रभु जीसु को बहुमूल्य रक्त रमण दूत परिष्कृत करो पवित्र करो। पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है तुम्हारा सावधान करिया पई दया करो। Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीसु नाम रे दया करो। महात्मांकर कार्य बड़ भाव रे साधित हो हालेलुया मन को मधुरे सर्वत्र मध्य दानवानी खारा वर्षा काल रवान। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जीसु नाम रे दया करो। भय कंप सावण अपन परित्राण साधन करिया पे मन को दया करो प्रभु। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा आमर प्रशंसा गौरव जुगी जुगे हो। सो गौरव रखण जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर कारण तुम्हें सर्वव्यापी हो प्रभु। Holy, 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 holy. आकाश मंडल पृथ्वी नव प्रभु शब्द मर्त्य पाताल व्यापी तुम्हें रहे हो। हालेलुया हालेलुया। एवं समस्त विषय तुम्हारा सम्मुखेर अनावृत अटे प्रभु। कौन से विषय तुम्हारे उत्तर रही पारणे उदारवानी खारा वर्षा काला रवा। धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मन ग्रंथन तुम प्रति सिद्ध थाए तुम्हें समान को सपक्षरे आपना को बलवान देखा व्यग्र अट प्रभु कारण तुम्हारे चक्षु पृथ्वी चारिणे दौड़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेणु तुम्हें दया कर जेपरी आमने निज निजक तुम दृष्टि सिद्ध देखापी आमने समस्त प्रकार आओ प्रभु आमने उद्यम करूँ यत्नवान हबू। हालेलुया हालेलुया। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। आमको ये विषय सुजोग देते तुम्हें धन्यवाद। प्रकृत में अनेक प्रभु ये सुजोग वंचित होती। हालेलुया हालेलुया। बदल जो मन को इच्छा से समान से सुजोग तुम्हें दीच तथापि आम को मध्य जो प्राणपण करने को हम पूरा शाखाला रवानिया दारवानी खार बांगाला रवा। जीसु नाम रे दया कर। अभिषेक हेतु ज्वारी विनष्ट हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जत्न तुम अन्वेषण कर नव पुरस्कार प्राप्त हाँपाई तुम्हें अनुग्रह कर। सर्वांतरण तुमको तुम उद्देश्य पाइबापी दया कर। पूरा शाखाला रवानी खार बांगाला रवा। आत्मा सत्र पिता उपासना करने दया कर। निज को स्थान सम परिवेश सब तुम समर्पण करी शुणिल बोली धन्यवाद दी प्रभु जीसु का नाम प्रार्थना करूँ।
के पीछे चले सब आज वही बुला हमें अब आओ सभी तुमको निकले आज यीशु बुलाता तुम्हें अब आओ सभी तुमको निकले आज यीशु बुलाता तुम्हें जगत में आया जीवन दिखाया इस जगत में आया जीवन दिखाया सूली पर कर गया हम सब चले और आनंदी आनंद कर गया हम सब चले और आनंदी आनंद यीशु के पीछे चले सब आज वही बुलाता हमें आओ सभी तुमको निकले आज यीशु बुलाता तुम्हें आओ सभी तुमको निकले आज यीशु बुलाता तुम्हें करता अपने जीवन गवाते हो जीवन गवाते हो यीशु को मानो अपना प्रभु सब बात से तुम सब चलो यीशु को मानो अपना प्रभु सब बात से तुम सब चलो यीशु के पीछे चले सब आज वही बुलाता हमें आओ सभी तुमको निकले आज यीशु बुलाता तुम्हें अब आओ सभी तुमको निकले आज यीशु बुलाता हालेलुया स्तुति गाए आए हम यीशु की स्तुति गाए हालेलुया
Shabari Allah Rabana Bara 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 Bara. Holy 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 धन्यवाद 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 शिवरा कलर वरिया लरा बरा 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 उधर बरा 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 इच्छा बरा 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 मान 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 ओ सर्वशक्तिमान तुम्हें जो सबसे तुम्हारा परिवर्तन है प्रभु शबरी अल्लाह रबना बना 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 ईशा बना 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 ईशा बना 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 हालेलुया 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 Holy 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 da 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 ba 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 ra 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 holy 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा वक्रमणि कारवर्ष कला रमण बरा 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 शाबरी अल्लाह रमण बरा 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 holy 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 hallelujah 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम hallelujah 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 praise the Lord 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 idara basha khala rabania dara bara 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord holy hallelujah 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 yesterday today forever Jesus is the same all may change but Jesus
সবাই প্রার্থনা করুন। परमेश्वर तुम्हें प्रभु हालेलुया 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 तुम अतुल्य के ही नहीं थे हालेलुया पृथ्वी मध्य मनुष्य मन का मध्य कौन से परमेश्वर महिला हालेलुया इला शकल बल 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 बंदानिया नम मम मन 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 शंदान मन 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 तुम्हें सदा सर्वदा विश्वस्त परमेश्वर प्रभु तुम्हारा न्याय सदा सर्वदा दाय हालेलुया 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 आकाश पृथ्वी लोप हिजम प्रभु किंतु तुम्हार भाग्यर ओ बटे भी स्वर्ग मध्य लोप हपनाय हालेलुया 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 तुम्हार भाग्य को तुम्हें स्वर्ग मध्य संस्थापित करे छ प्रभु हालेलुया हालेलुया आओ से भाग्य है प्रभु तुम्हें जुगे जुगे मध्य जीवित रहबो हालेलुया रक्षा कर बर 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 बंदन मन मन धन्यवाद 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 पूरा क्षमा मम मन कर बर बंदन मन 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 बंदन मन मनुष्य मारे प्रभु हमें मन जब ज्ञान है कि रोहि बुनाए ओ प्रभु हमें जब तुम पुनः चिन्ह न जाने प्रभु जब हमें पाप रे मरि बुनाए यदि निमंत तुम्हें हमर गति के दे दया करो के प्रेम करो प्रभु हालेलुया 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 तुम्हारा दया है तुम्हारा करुणा तुम्हारा प्रेम तुम्हारा क्षमा प्रभु सिवा नहीं हालेलुया 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 से समस्त विषय प्रभु मन रहे दिए प्रभु हृदय कृतज्ञता व्यतीत प्रभु किसी मुखर से नहीं प्रभु हालेलुया 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 धूଳି धूଳି भस्म मनुष्य प्रभु हमें बने प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें मन करते प्रेम करछे ते दया करछे प्रभु तुम शत्रु से मन को तुम्हें निर्माण करो तुम्हें निजे खून कर या मान को जीवन को तुम्हें दे प्रभु हालेलुया 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 केवल सत्य नुहे प्रभु तुम्हें से जीवन को मध्य प्रभु वास्तव भाव प्रभु नंदस पर पर्यंत बने जीवित रहे प्रभु से दिन मध्य तुम्हें से ओ प्रभु प्रचुर जीवन मध्य तुम्हें दे मान को जीवन परित्राण कर्म तुम्हें साधन करियो धन्यवाद 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 कर बड़ बड़ कर बड़ बंदा इला शब बाबा 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 लिख बड़ बड़ जगत को नेले प्रभु चतुर्पार्श्व नेले प्रभु के प्रभु हालेलुया राष्ट्र बड़े 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 बंधन मन अंधकार देखा जाए प्रभु अंधकार देखा जाए किंतु तुम अर्थ दृष्टि कले प्रभु आनंद खुशी प्रभु समस्त शांति आधार तुम्हें प्रभु ओ तुम्हारे प्रभु प्रचुर शांति प्रचुर आनंद प्रचुर मुक्ति रहती प्रभु हालेलुया आ समस्त विश्व चिंता शून्य हितवाक पड़ता है हालेलुया राफल शबा बाबा बड़े बड़े से दिन मंत तुम्हारे वाक्य के देह प्रतिज्ञा विश्वस्त परमेश्वर तुम ताहा के सत्य प्रभु जे के कृष्ण को नाय प्रभु तार मुख विवरण हुए नाय बोले तुम्हें कोई सब प्रभु हालेलुया 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 से दिन मंत तुम्हारे को नहीं प्रभु मन को मुख विवरण न हो प्रभु हालेलुया हालेलुया बड़े 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 इला शतर बड़े बड़े खर बड़े बंधनिया बड़े बड़े मन मन तुम लोग मन मध्य प्रभु से दिन कि दे प्रभु से कष्ट दे के बोले कि प्रभु तुम धर्म को प्रभु कौन प्रभु पूरा शबा बाबा बाबा लक्ष्य बड़े बंधन मन 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 बंधन मन से मन को पाद फुलिल नहीं से मन को ओ प्रभु वस्त्र चिन्ह हल नहीं से मन को खाइबार पीबार भाव हल नहीं किंतु समय समय निश्चय प्रभु भाव देखा जाए आ नहीं समय मध्य तुमको पवित्र करछन्ति तुम विरुद्ध कथा कहछन्ति तुमर वाक्य को ओ प्रभु ज्ञान करछन्ति प्रभु हालेलुया 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 तथापि प्रभु तुम्हें ओ तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु अनेकों को तुम्हें रक्षा करो अनेकों को मृत्युवरण देने मध्य प्रभु अनेकों को तुम्हें पहुंचे प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा विश्वास परमेश्वर है रालिया राशा राली मन मन बंदानिया इदाल बल बल मन 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 बंदानिया मन मन बंदानिया मन तुम्हें सदा सर्वदा विश्वास प्रभु मन विश्वास ले मध्य प्रभु तुम्हें सब अवस्था सर्व समय तुम्हें मन को प्रति प्रभु मनुष्य समाज प्रति प्रभु पृथ्वी प्रति मध्य तुम्हें विश्वास है प्रभु धन्यवाद धन्यवाद तुमर से प्रतिज्ञा वाक्य मध्य तुम्हें रक्षा करियो छ हालेलुया हालेलुया इला शतल बल 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 बंदन मन ओ तुम्हें जो प्रतिज्ञा तुम्हें दे गले प्रभु आ से प्रतिज्ञा को मध्य तुम्हें सफल कल हालेलुया 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 से साहाय्य करिन को मध्य तुम्हें पठेई देले प्रभु सही प्रकार ना होबा को तुम्हें देलो नाही ओ सही प्रकार दुख से मन का जीवन जब जीव पूरा वर्ष बाबा बाबा लिखल बर बंदन बर बर ताहा तुम्हें चाहिला नहीं प्रभु ओ से माने शक्तिहीन हेबे से माने दुर्बल हे जबे ओ से माने प्रभु आशा
ଉତ୍ସାହୀ ହୋଇଯିବେ এই প্রকার তুমি করো না প্রভু হালেলুয়া কিন্তু তুমি সাহস দেবা ପାଇଁ শক্তি দেবা ପାଇଁ ও তুমি অন্তরে ରହିବା ପାଇଁ সেই আত্মার উপর নেই প্রভু তুমি পুনর্বার তুমি আসিলে প্রভু সেই পেন্টিকস্ত দিবসে প্রভু তুমি আসিলে অগ্নি সদৃশ জুহা প্রত্যেকଙ୍କର মস্তকে তুমি স্পর্শ কর অন্তরে তুমি গল শক্তিরে পরিপূর্ণ কর শরীর মন প্রাণ আত্মারে প্রভু হালেলুয়া উপাসনা মানে খারে বানাবা যোদ্ধার সেমানে অবস্থা তুলে পদা মারিলে তোমার সাক্ষীলে তোমার কথা কইলে ସେମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଜଗତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ 12 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୟ କରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଇ ଆସନ୍ତାନ ବରେ 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 ବନ୍ଧନ ବନମା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ନ ଭୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ପ୍ରକାର ଉଡ଼ିଶା ତାରା ବରେ ବରେ ବନ୍ଧନ ବନମା ଆଦ୍ୟର ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ଉଠା ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ମନ ତୁମେ ଦୂର କରିଦେ ପ୍ରଭୁ ବଳହୀନ ଲଡ଼ ତୁମେ ବଳ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସବଳ କର ପାଦଗତିକୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଇଲାଶ ତାରା ବରେ ବରେ ବନ୍ଧନ ବନମା କାରଣ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପ୍ରେମ କ୍ଷମା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ବାବା 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 ଲିଖାର ବନ୍ଧନ ବନମା କାରଣ କେବଳ ତୁମର ବାକ୍ୟ ନେଇ ତୁମେ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଚାର କରିବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ସେଦିନ ମୋତେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଅଛ ଜାଣିଅଛ ବୁଝିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇଛ ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ତୁମର ସେବାର ଦାନ ଯାହା କିଛି ତୁମ ବିଷୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଏକା ଏକା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏକା ଏକା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଉପାସ ବର 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 ବନ୍ଦନ ବନମା କି ଉତ୍ତର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମେ କହିଛ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନୀରବ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ନୀରବ ଖଡ଼ା ପ୍ରଭାବର ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ ସେଦିନ ମୋତେ ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଉତା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଉପାସ ମାମା ନିଖନ ମର ବନ୍ଧନ ମର ମର ବନ୍ଧନ ମର ମର ପାପ ଅବସର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ କର ପ୍ରଭୁ ବଳବାନ କର ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈତାନ ଯେ ପ୍ରକାର ହରଣ ନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କର ହାଲେଲୁୟା ସକଳ ବଲ ବଲ ବନ୍ଦନ ବନମା ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ अनेक वर्ष दिन मास प्रभु कष्ट अनेक प्रभु विषय नहीं हम आसियाछु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया अमन को दुर्बल तुम शक्ति दे तुम्हें सिद्ध कर अमन को ना विषय को परिपूर्ण कर प्रभु जागृत प्रस्तुत रहबा पाए धरि रखिया पाए मन को शक्ति युक्त कर हालेलुया उपाशा बाबा बाबा में निकल निंदानिया नम इलाशा बाबा बाबा निकल इला ला ला बार बार बंदन मन मन को प्रत्येक प्रभु ज्ञाति कुटुंब मन को संतान शक्ति मन कर फेरा पाप जगत प्रभु तुम रक्त रे धैर्य परिशुद्ध कर तुम सिद्धि सुना हमरे प्रत्येक दिन प्रत्येक जब तुम नाम रे अंतत प्रभु दीजे सो प्रभु अच्छा प्रभु प्रार्थना करबे अपना बण तो तुमरा समर्पण करबे पाप रो फिरबे को पथुर फेरी प्रभु तुम्हारा अनुधार प्रभु दयने प्रभु निज को भांगिबे एक प्रकार अंत को तुम्हें दे प्रभु जागृत कर उठाओ हालेलुया हालेलुया उमाशा बाबा बाबा निकल बरबा प्रभु मंडली गुनी को तुम्हें जागृत कर प्रभु उठाओ प्रभु तुम्हें मन को सही समस्त अंचल तुम्हें तुम्हारा दास बाड़ले प्रभु এই গড় কুতুলে আসে পাই তুমি দেলো আমি জানি না তুমি কোন শুনিছিলো কিন্তু তুমি প্রভু আশ্চর্য জনক তুমি আনিলো যে গুরু দায়িত্ব তুমি দেখছো প্রভু এই গড় মন্ডলে বসে প্রভু তুমি তাকে ছোট তুমি গ্রহণ করো পুরা বাবা বাবা লিখল বন্দন বানা প্রত্যেক অঙ্গ তুমি আউরি প্রভু তুমি নিকটবর্তী করো ও প্রভু অনেক বিষয় আমি জানিছো বুঝিছো প্রভু তোমার দাস প্রভু সমস্ত প্রভু ও মুক্ত কণ্ঠের তার ঘোষণা করতে ও প্রত্যেক অন্তরে সেই সমস্ত জ্ঞান মনে পড়ে যাও আর তুমি প্রভু বিষয় কয়
ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ତୁମର ଗୃହକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ପାହା କରିବାକୁ ପାରିବେ ତୁମେ ଦୟା କର ସେତିକି ସମୟ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ ପାପରୁ ଫେରିବୁ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ପାରିବୁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ପାପ ଜଗତ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ଯାହା ପାଇଁ ଜାଣିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଦାସ ପ୍ରଦାନ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସେଠି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି। जीओसी एक पर्वर 7-8 पदरे लेखा अछि मात्र आम्भर सेवक मशा तुम्बकु जे समस्त व्यवस्था आदेश करिअछि से सब तुम्हें मानिबाकू ओ करिबाकू बलवान ओ अति साहसिक हो तहिर दक्षिण को कि बाम को फेर ना तहिरे तुम्हें जेकोसी स्थान को जीव सेठारे कुशल प्राप्त हम ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखर विचलित न हो मात्र तुम्हें तुम लेखानुसार मानिबाकू करने दिवारात्र ता ध्यान कर ताहा कले तुम्हें आपना पथ सफल कर तुम्हें कुशल प्राप्त हम प्रभुंकर वाक्य 7 पद जो लेखाला तहिर दक्षिण को कि बाम को फेर ना मात्र तहिर लेखानुसार मानिबाकू करने दिवारात्रि ता ध्यान कर लिखाई तुम्हें से सब तुम्हें मानिबाकू ओ करने बलवान ओ अति साहसिक हो विशेषकर ये जो कथा लिखाला तार 7 पदरे तहिर दक्षिण को कि बाम को फेर ना राइट लेफ्ट को जाओ वाक्य को टिके मध्य जपरी आम विफल न करू तार परिणाम जे एते भयंकर टी आत्मिक मना ही चिंता कले ता जना पड़ प्रभु जहा कहते ताकू अल्प टिके मध्य आमे एपाक सेपाक करि पारिबा ना किछिटा दृष्टांत टिके चिंता करिबा बाइबल रे जहा घटी प्रथम कथा मोसा एत बड़ महान प्रभुंकर लोक तांको परि आउ जने भविष्य वक्ता समुदाय इस्राएल मध्य आउ के उठिले ना जे एते पराक्रमर आउ कार्य सब कले परमेश्वर जहा संगरे मुखामुखी आलाप करुथिले एते बड़ महान लोक से सुपर सागर को विभक्त कले मिस्र देश फारो को कबल इस्राएल मान को बाहर करके आनिले लक्ष लक्ष लोक माने बाहर के आसिले से नेतृत्व आ दायित्व नहीं कि से प्राय 40 वर्ष पर्यंत प्रांत रे चल के आनिले एपरी नाना आश्चर्य कर्म महात्मा कर्म सब प्रभु तांको द्वारा साधन कले एते बड़ा महान लोक जने मात्र अति कहवाई गले गोटे साधारण विषय से झुंटी पड़े विपदर कारण है लेखाऊँ जाकूब पुस्तक एपरी गोटे कथा आ झुंटी न पड़वा वाक्य झुंटी न पड़वा आड़ी कहु जाकूब पुस्तक 3 पर्व से लिखाऊँ जेणु आम्भे माने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि कहीं वाक्य झुंटी न पड़े तेबे से सिद्ध पुरुष
ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନି ନେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଲେଖା ହେଉଛି ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ ତେବେ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ 119 ପର୍ବରେ ତାର 9 ପଦରେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ। ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ସାବଧାନ ହେବାକୁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତର କଥା, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଲେ, ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଦେଲେ, ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିରିୟସଲି ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଉ ସ୍ଥିର କଲି, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସଫଳ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବାଇବେଲ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଦୌ ସହଜ ବିଷୟ ନଥିଲା, ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥିଲା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। এই ପ୍ରକାର କଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଗ୍ରାମ ଲୋକ, ସମାଜ ଲୋକ, ଜାତି ଲୋକ, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ, ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ସେସବୁ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସେଥିରେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କଲି, କେହି ବି ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେବ, ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିବି। ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଲି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଦଳ ମେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ନୁହନ୍ତି, ଜାଗତିକ ମନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ ରହି ହେବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏସବୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଶେଷରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଶେଷରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ବି ନରକ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଏସବୁର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ନଗଲେ ତ ମୁଁ ନରକ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଉପାୟ କିଛି ନଥିବ। ଜଗତରେ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଭୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେପରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯିଶାୟା 66 ପର୍ବ 2 ପଦ, এই ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି,
যে কেହି ବି ଯଦି এই ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଠିକ ଅଛି ଭଲ କଥା ଦେଖି ହବ ମାତ୍ର ସେଇ ବାଇବେଲର କଥା ମାନିବାକୁ ହବ ତାର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହବ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 8 ପଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସୂଚି ବିବେକ ରଖିକି ଆସିଛି ସେଇଟା ଅନେକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କଲା ପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଚାର କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ ପାଇବାଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି ମଣିଷ ତ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଆଉ ସୂଚି ବିବେକ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଯେପରି ମୁଁ କହିଥାଏ ଛୋଟ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କାନ୍ଧରେ ଟଙ୍ଗେଇକି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମୋ ବାପା ନିଜେ ଯୋଉଠି ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆମେ ଚାଲିବାର ଧାଡ଼ିର ଡାହାଣ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇ ଆଉ ସେ ଦଳ ଭିତରେ କେବଳ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ କେଉଁ ପିଲାକୁ ନାହିଁ ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ମୋ ଆଗରୁ କିମ୍ବା ପଛରେ ନାହିଁ କି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଲକ ପଡୁନାହିଁ ଆଖିର ପତା ପଡୁନାହିଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡରି ଯାଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଆଉ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୁକ୍ ମୁଁ ଡରିକି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ପାରୁନାହିଁ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅନେଇଛନ୍ତି କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଇଏ ଆଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଇଏ ସମ୍ମାନ ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବ ଇଏ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ସଫଳ କଲେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ସୋଲ ୱିନର ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ବଡ଼ ନା ଦେଶର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ଗଣିତ ହେବେ ଲେଖା ହେଉଛି ହିସାବକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକମାନେ ସିନା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିକି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ ନମସ୍କାର କରିକି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ସେମିତି କରିବେ କି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଜ୍ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଉଥିବେ ଆଗ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥାଇକି ସାଇରନ୍ ମାରିକି ସବୁ ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖାଲି କରାଯାଉଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିଲେ ଓଲଟିଯିବ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ଆମେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଠି କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ କି ସିଜନ୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଲେ ଆଉ ଯେ ମୁଁ ନା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ହେବି ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ନା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି
बा गोटे भल बिजनेसमैन हेबी ना आउ किछि भल गोटे स्पोर्ट्समैन हेबी मो भितर अनेक चिंताधारा था सबू बदलीगला गोटे विषय आसला द्वितीय विषय नाही मोर भितर सेटा हूँ मु जने सोल विनर हेबी प्रतिदिन प्रार्थना मध्य करे केते साहाय्य करछन देखंतो केते सोल विन करबा मात्र मु सेथिरे संतुष्ट नुहे हवा उचित नहीं मध्य आपण माने मध्य कारण लिखा होची धार्मिकता निमंते क्षुदित तृषित लोक माने धन्य समाने परितृप्त हेबे से अनुसार आम करिया को मु प्रार्थना करे प्रतिदिन मु जेपरि प्रचुर फल फलिबी से फल स्थायी हम अनेकों धर्मर प्रति फेरे आनिबी मु गोटे सोल विनर हवा को चाहूँ प्रभु एति मत साहाय्य कर आपण भी से प्रार्थना करंतु सेडा प्रभु को केते भल लागियो मात्र ऊपर ठाउरिया भाव में प्रार्थना कले हम ना जदि से प्रार्थना करने सोल विनर हवा को ताहले सेपरि भाव में किसी कार्य करे निजर एक्टिविटीज द्वारा से सब देखा सोल मान को पाखु जीवा को लोक मान को पाखु जीवा को प्रभु कथा कहवा को हम के तो भलरे ग्रहण करेंगे के तो विरोध करेंगे से विरोध कले से कहवा को सत्य विषय कहवा को हम घर बाहरी जीवा को हम दरकार है चाकरी व्यवसाय बंद करने को तो चाकरी व्यवसाय तो सारा दिन रहिले आपणकर कार्य क्षेत्र में कौटी जाइए प्रचार करेंगे कौटी जाइए काम करेंगे आप उद्योगी सेपरी हेले राज्य धार्मिकता निम्ते उद्योग तो भल विषय से उद्योग भी मत आसला मो भीतर को जेपरी लिखा आउ तुम गृह विषय उद्योग मत ग्रास कर यीशु सम्बन्ध कह से प्रकार गोटे अनुभूति मो भीतर को आसला से उद्योगटा मत ग्रास कला मु पागल हो गली कौन से 82 मसीह पागल हो पागल बोली मत कहगला कितने पाठ पढ़ी कि पागल पागल परि से हो बापा भी मत सब विषय कहले देख आउ बहुत पाठ पढ़ले लोक पागला हो जाते तेणु तू टिके सावधान तोर पाठ सरला बर्तमान आउरी तू कौन डीपली बाइबल स्टडी करुचु ए प्रकार विभिन्न भाव में कथा मो पागल रकम ही कार्य कली नहले इतने पाठ पढ़िया पर सहर को आसी चाकरी फाकरी खोजा कथा चेष्टा करिया कथा निजर भविष्य से जो छाड़ी पल्ली गाँ गुड़ाक रिमोट एरिया गुड़ाक माइक्रो एरिया गुड़ाक छोट छोट भितर पहाड़ पर्वत सब भितर जाई दिन दिन रही से प्रभुंकर कार्य करी मुपरी समय काटि न था निष्पत्ति नहीं कि ना मुझे भी करी ना प्रभुंकर कार्य अनेक ताड़ना निंदा जो समय लोक मैंने मोर भूयसी प्रशंसा करने कथा मत सम्मान देवा कथा खातिर करने कथा मत नाना प्रकार निंदा अपमान मत देवा लगे दिवाराति मो प्राणनाश करने भी लगे यही प्रकार गोटे संकल्पर सहित गोटे लोक ही मो कार्य करने को लगे तेणु प्रभु मो संगे रहिले मो कार्य सफलता देले तेरे प्रभुंकर धन्यवाद हो यहाँ मोर इच्छा गत काली गोटे दुकान रे गोटे लोकों सहित जड़े हिंदू लोक सहित मोर किसी काम थिला कथबार्ता करू करू से इंग्लीश रे भी कथा हो मुझे अरे छोटिया गोटे दुकान इंग्लीश रे कथा कहूँ थरे दुई थर कहला मु एक्साइटेड हेली ना हाँ एमती लोग कही जाती बेले से भल कही भी पारे इंग्लीश ग्रामर भी मिस्टेक थी अन्य विषय एक्साइटेड कही था से गुड़ाक पसंद करे चुप हो रहे निज भाषा कही चले कि देखनी से भल इंग्लीश कहूँ ग्रामर भी ठीक अच्छी सब मुझे अच्छा ठीक अच्छे से जमी भाव ना जे मु सहित इंग्लीश रे कही पारू ना कि मत अंडर एस्टिमेट कर सेमती न हुए मु भी सहित कथबार्ता करने को लगे कहू कहू प्रभुंकर कथा गुड़ाई कहीगली सब शुणिले तापरे कहू कहू गोटे टेस्टिमोनिर कथा मत कहली केमती गोटे स्थान में गजपति जिलार आपन किए कौन कौटी कौन सब क्रिश्चियनिटी इत्यादि सब विषय से भितर भितर पचारा कहीगली आसुली आभोड कर कहीं ना जान लो पुणी से पछरू डाकिला काले प्रभु चाहूे परा कि भलरे विभिन्न टेस्टिमोनी सहित कथा
से वर्षा होनला सी गाँव जो वर्षा से विषय कही मुझे आम जड़े प्रभु लोक जो मैन ऑफ गॉड को आम डाकिया बोली स्थिर कलु जे प्रार्थना कले वर्षा हम आ तदनुसार है से अनुभूतिटा कही से शुणिकी मत अनेक रही स्थिर कहले दैट इज ए ग्रेट रिवार्ड फॉर यू आपण से बहुत बड़ गोटे पुरस्कार होती से कहले दे कॉल्ड यू एज ए मैन ऑफ गॉड मैन ऑफ एटा को से बारंबार कहले मैन ऑफ गॉड दे कॉल्ड यू एज ए मैन ऑफ गॉड जने ईश्वर लोक जने ईश्वर लोक बोले आप कहले दैट इज ए ग्रेट रिवार्ड फॉर यू आपण से प्रकृत गोटे बहुत बड़ पुरस्कार जा प्रभु धन्यवाद से रिपीटेडली से कहू था एमती करी कहले आपरे मोर आउ किछि विषय टेस्टिमनी शुणिला से चिंताधारा बदलीगला बहुत मो सामने से निजक नम्र करी कृतज्ञ हवा को से लगिले कहले ए सब कार्य ईश्वर आपण करुछंती ए विशेष कार्य गुड़ाक से कहले जेहेतु बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स निज आपण करूना अन्य मान कार्य कर कही भल केते समय बीतला प्रभु जीशु जो दिन आसवे से दिन प्रकृति में जना पड़ प्रभु लोक मान गुरुत्व महत्व सम्मान जो मैंने ईश्वर वाक्य को मानती भय करती से लाभ कौन से दिन जना पड़ से जो मैंने ईश्वर वाक्य मानती नहीं से प्रति कौन घटव से दिन जना पड़ आज तो सब विषय किसी जना पड़ूना सबु पुरस्कार आज मिलूना सबु दंड आज मिलूना शेष दिन बहुत किसी रही आमको निष्पत्ति नवा हम ईश्वर वाक्य को टिके पाखे सेवा करेंगे लाभ कौन क्षति कौन देखो से मो सांग संबंध तुमको एत बड़ महान जड़े लोक मात्र एत सब कार्यकला भितर गोटे क्षेत्र में से केमती झुंटी पड़गले जहाँ मैंने देखिलु से जाकू बसला मैंने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ुचु याकूब पुस्तक 3 पर्व तार आरंभ जो कथा लिखा मात्र जे वाक्य झुंटी न पड़े से सिद्ध पुरुष आमको सिद्ध हवा को पड़ो ताहले वाक्य झुंटी पड़ा नहीं जमती माने वाक्य बाहर कौन सी कार्य हो पार ना आपण जीवन संपूर्ण भिन्न हो जाए से ता 3 पर्वर 2 पदरे लिखाला से याकूब जे झुंटी पड़े ना से सिद्ध पुरुष आमको सिद्ध हवा कले बाइबल जहाँ कहूँ ए निष्पत्ति नहीं जातु तथापि मु कहूना जे मो 100 को 100 बाइबल सफल करेक विषय हुए तो मु झुंटी पड़ुची मात्र धार्मिक 7 थर पड़े उठो सेमती भाव उठिकी प्रभुटा समर्पण कर प्रार्थना ये भूल गला मत क्षमा कर तुम रक्त धोई दियो वाक्य परिष्कार कर प्रभु दया कर बसी प्रार्थना करुए यथेष ना पूरा आत्मिक बनाम है बेलू बसिया पोजिशन चेंज कर आंठे जाए मुंड भूमि तलक लगाए बेले बसिक 2टा हाथ ऊपर को उठी जाए खूब आत्मिक बना है बेलू ऊपर को उठे सरेंडर करुच्ची दया कर मत क्षमा कर दियो मत सब करने को हम 100 को 100 99 हो पारनी बाकी को मत सफल करने को हम 30-60 तो छाड़ 100 रु गोटे जमी उणा हम ना प्राणपण करके मुझे चलुची तेणु गोटे भिन्नता मो जीवन मो सभा प्रभु कि मो सांग देख जो प्रभु आदेश कहले ए पत्थर को आदेश दियो प्रथम आघात करने कले आने समय कहले आदेश दियो से 2 थर आघात करले तेणु परमेश्वर कहले तुम्हें तुम भाई हारून हीणान देश को जापर देखु केमती गोटे छोट भूल से कौन परमेश्वर को त्याग कले परमेश्वर को अभिशाप देले कौन प्रतिमा पूजा कले ना कौ प्रकार व्यवस्था लंघन पाप से कले किसी तो नहीं गोटे लोक मान से विरक्ति है बाइबल लिखा से विरक्ति है तुम कहतु मशांग प्रति विपद घटला बोली गोटे स्थान में लिखा लोक मान व्यवहार में विरक्ति है आदेश दे कहू से आघात कले 2 थर से पर भी प्रभु प्रार्थना कर मत से देश को जीवा को दियो क्षमा मागी थे परमेश्वर शुणिले ना इतने महान प्रभुंकर लोक शुणिले ना कहले तुमर यथेष्ट है ए विषय आमको आउ किछि कहब ना मरिबा को पड़ो ही पड़ो से भूलटा होता मशा किणान देश को जाई 120 वर्ष मले
से आउ को 150 वर्ष होता कि आउ कौन होता अब्राहम तो 175 वर्ष प्रभु देले आउ किंतु मशांकर 120 लिमिट हो गला सरीगला आउ प्रभु अलाउ कर बंची था हारण मध्य बंची था प्रभु सारा तेणु देखु वाक्य टिके लंघन कले केते बड़ भयंकर विषय आसूची केतटा दृष्टांत कहबी कहतली लोटंग स्त्री कथा देखंतु स्वर्गदूत मान कहले पछकु अनेइब नाही से गला बेले पछकु से अनेइ छथि आउ से भी आउ कौन सी पाप भूल करना कौन सी प्रतिमा पूजा करना व्यभिचार नरहत्या चोरी मद्यपान सब किछि करना पछकु ठीक अनेइ दले गोटे जोर रे स्वर्गदूत की कौन जमती जीसु मते चाबुक धरी डाहाण हाथ में मारी सेमती गोटे माड़ हेले मराई था लवण स्तंभ हो गला एकदम समस्त आउ से गोटे एमती गोटे देखिबार गोटे विषय आ से पालिटी जाइछन्ति एबे मध्य वीडियो गुडा के सब देखाउछि केमती आउ से गोटे गोटे मनीष पढ़ी गोटे स्तंभ पढ़ी अछि लवण स्तंभ बोली के से लोटंग स्त्री बोली कहुची केवल से लवण स्तंभ हो गले पछू को अनाव ना अनेक अनेक ना गोटे छोट सामान्य विषय लोट मध्य सर्वस्व हरेले कहीं रोमियो 8:6 लिखा शारीरिक भाव मृत्युजनक आत्मीय भाव जीवन शांतिदायक शारीरिक मना ही गले जागतिक मना ही गले अब्राहम ठारू अलगा ही गले कौन सदम होमरा को मुझी देखिले सेडा कृषि कर्म भल जगह आज लोक मैंने भल जगह खोजुंट कौ देश राज्य कौ जाकि रहा कौ चाकरी करवा कौ व्यवसाय जोड़ी भल हम भल हम भल हम मात्र बाइबल कौन लिखाई मनुष्य दृष्टि कौन कौन पथ सरल देश शेष मृत्युर पथ थाए लिखाई निर्बोधन प्रभु इच्छा कौन ता बुझ एटा केमती कार्यकारी से प्रभु निकट दरकार प्रार्थना करते प्रभु आम तो मिसिकी आसलु अब्राहम मत कहते अलग हवा कह कौन मो करी कारण लोट धार्मिक लोक थे बाइबल लिखाई पितरंग पुस्तक कौन करी प्रभु यहाँ पचारि ना से जो आम पचारू ना प्रभु को प्रभु मु कौन करी निज इच्छा मनुष्य इच्छा कार्य करुचु आमे निर्बोधतार कर्म करुचु एफिसियो 5:17 पद अनुसार निर्बोध न हो प्रभु इच्छा कौन ता बुझ से मु हेस्टिली तरबरिया भाव में कौन सी विषय निष्पत्ति नहीं पारे ना क्या कथार मुझे भल कही पारे ना मिनिस्ट्री को बढ़ाई सब तो प्रार्थना से 100टा मंडल दो प्रभु तो सत कथा जो मत एमती गोटे चांस गोटे है यहाँ गोटे शैतान केमिति कार्य देखु तार चातुरी केमिति कटक गोटे मिनिस्ट्री है जड़े लोक पेंडिकस्टाल लोक आउ बड़ धरण से वर्ल्ड वाइड से कर मीटिंग रे बसवा समय मो उपरे दृष्टि है से केमती समस्त को एड़े देकी केवल मो पाखक आसी केमती मो संगे कथबार्ता कले हाथ मिसेले संध्यारे जाकि मीटिंग रे लीडिंग करने कहले टिके लीडिंग देवाई कहले तापर दिन कमिटी मीटिंग रे साक्षात करने कहले से तो प्रथम थर कटक को आसते सहित मोर कौन परिचय नाला एवं से लोक पठे सहित मिसवाई से कहले अन्य पाखरे अनेक जो मैंने चाहते आम सहित मिसी मिनिस्ट्री करने आसंत आम सहित आड्रेस दिंतु कि असंख्य लोक माड़ी जाऊे मु निजक संपूर्ण पृथक रोते जन को पठेकी से बारंबार कर मत गले से आपन को डाकुंट से आपन को खोजुंट कहीं मना कर लोकों सहित मिसी करवा सेटा साधारण विषय नहीं मैन ऑफ क्रोर्स कोटिपति बोली कहले बहुत कम लगे एत बड़ लोक से आउ पुणी पेंडिकस्टाल लोक बैप्टिस्ट होते आउ कौन गोटे होता भिन्न पेंडिकस्टाल लोक सेम डॉक्ट्रिन आपणकर जहाँ डॉक्ट्रिन तांकर भी से डॉक्ट्रिन असुविधा कौन मिसी जातु कटक आप एस्टाब्लीश हे आपण मिनिस्ट्री बहुत बढ़ मुझे टिके चिंता कली भाविली जदि से खोजुंट यंग लोक मान एजुकेटेड लोक मान स्पिरिचुअल लोक मान मुझे मुझे संगे मिसबी सबू जिते अच्छा समस्त टपिक मुझे राइट हैंड हो जड़े लोक को इम्प्रेस करने मत टाइम लगे ना जागतिक आत्मिक भाव में से टैलेंटा मोठारे अच्छी किंतु आत्मारे बोधे मो अनुभव करी
এটা ঠিক হব কি? প্রভু চাହୁଁଛନ୍ତି ତମକୁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍? ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ସେ ଆଉ ପେଣ୍ଡିକଷ୍ଟ ଲୋକ ସେମ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିବା ତ ଦରକାର। ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର କରି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଭଲରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ବୋଧେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମିଶିବେ, କାରଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ପଠଉଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବେନି କିଛି। ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନ କହନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିବେ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା। କେହି ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେ ମୋର ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ହୃଦୟ, ମୋର ମନଟା କ'ଣ। ଟଙ୍କା ପଛରେ, ଉନ୍ନତି ପଛରେ, ସମ୍ମାନ ପଛରେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ମଶାଙ୍କ ପରି ମୋତେ 2 ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆପଣ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ କହିକି ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କହିଲି, ସେ ମହିମା ଆଉ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ହେଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ସେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16 ଭୋରରେ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ will you please show me your glory, ଏଇ ୱାର୍ଡିଂସ୍ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖୁଥା, ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସେଇ ସମୟରୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଦାନିଏଲ ଯୋଉ କହିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବେ ଗତକାଲିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ କେହି ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ କି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି, ଅନେକ ଥର ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ଠାରୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣପଣ କରି ଚାଲୁଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ପାହାଚ ଉଠିଲା ବେଳେ ଚଳିଲା ବେଳକୁ ଧଇଁସଇଁ ବି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, ଧଇଁସଇଁ ହେଉଛି ତ ଆଉ ନର୍ମାଲ କୋଉଠି ହେଲି। ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି ସତ କଥା, ନହେଲେ ଆରେ କାଳେ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଗଲା ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ପୁରିବାକୁ ଦିଏନି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଭାବରେ ଚାଲେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି। ତେଣୁ ମୋ ନାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବ ତୁମ ଅଜାଙ୍କୁ ସେ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ତ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ମଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରାୟ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋତେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ି ତ ମୁଁ ଭଲରେ ଚଲେଇ ପାରୁଛି, ସେ ଧଇଁସ ହେବାର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଅଗଷ୍ଟ 16 ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେବ। ଏତେ ଦିନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଏଥର ଯାଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ବୋଧେ ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ନାଇଁ। ଗତକାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଫ୍ରିନେସ୍ଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରାୟ ଧଇଁସ ହେବାର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିଟା ମୋତେ ଆଉ ହାଲୁକା ଭଳିଆ ମୁଁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ପାରୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ କହିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଲି, ଆଉ ସେ ମହିମା ଦେଖିବାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ମହିମା ସବୁ ତ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲାକ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ତମେ ମହିମା ଦେଖେଇବ କେବେ, ସେଇଟା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବ। ତାପରେ ଶକ୍ତି ନ ଦେଇକି ମୋତେ ଏମିତି ଆଉ ପକେଇ କରିବନି, ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଛଡ଼ା ଏ 2 ବର୍ଷ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲୋଟଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେ ଗଲେ ସେଠି ଗଲେ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ହବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଦେଲେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହେଇଯାଉ, ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ କରିବ। ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୋର ମନ ସଦୃଶ ମୋର ମନ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି କହି
मृत्यु सामना कर रही कौन है जो मृत्यु आसला से चलीगला आउ से मृत्यु रखे जीवा सदाप्रभुंर अधीन से जहाँ प्रति खुशी भी लिखा आम दीर्घा दे परितृप्त करा प्रभु मत पुणी सब गुड़ाक नर्माल कर मत आनी आपण प्रति मत स्वरूप कर मात्र मन रखु वाक्य को बहुत गुरुत्व दिंतु टिके पाख सपाख हेले वाक्य पालन कले जो आशीर्वाद वाक्य पालन कले जो अभिशाप केते अभिशापन रोथो भावित द्वितीय वर्ण 28 पर्व पढ़े 1 ରୁ 14 पद आज्ञा जदि मानवे केयरफुली केमिति सब आशीर्वाद आसो लिखाई 15 पद लिखे केवल अभिशाप वाक्य पालन न कले आम देखिलु से याकूब 3:2 रे आम समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ुछु ताहले केते अभिशापन आम ऊपर थिबो वाक्य को गुरुत्व दो कि जहाँ प्रार्थना कर जहाँ कर तो करवा आवश्यक निश्चय मात्र वाक्य पालन न कले किसी लाभ हम ना एमती से साउल राजा जे इस्राएल प्रथम राजा तांको जो आज्ञा दिया संपूर्ण रूपे विनाश कर अमालेक को प्रभुंकर क्रोध जाई कले 100 ରୁ 90 भाग करिथिबे मात्र आ 10 भाग से करि पाले ना लोक मान को भय कले बोली से कहले मो लोकन को भय करिया राजा पदर बाहर कर दिया तांको सामुएल रोकठोक करके कहले जे दिन कहते सदाप्रभु आउ तुमको अभिषेक कर ईश्वर राजा हम से उल्टा कले प्रभु तुमको प्रभु को वाक्य तुच्छ कल से तुमको तुच्छ कर तुम राजा ही प्राणी तुम ठारू उत्तम जने प्रतिभासी को मनोनीत कर प्रभु पूरा निष्पत्ति नहीं जाते तेणु जो से लुगा चिरीगला सामुएल कहले देख ए लुगा चिरीबार गोटे संकेत यहाँ चिन्ह परमेश्वर तुम ठारू राज्य चिरिकी नहीं गले से सावधान हूँ वाक्य बाहर को जातु ना जदि प्रभु निष्पत्ति करेंगे आपण को ठारू से प्रकार साउल प्रति जेरूप है अग्राह्य करने ग्रहण न करने आते चेष्टा कले किसी पार ना तेणु ओडिया गोटे कथा कहुए बेड़हूँ सावधान आगु सतर्क रहा आम आवश्यक जहाँ भी करूँ वाक्य बाहर किसी करतु ना ना तार परिणाम तो निश्चय भोगवा हम यहीपरि भाव में प्रभु को भय रखी आम को चारियाक नादब अबिहू 2 जन जाजक से हारून जाजक 2 पुत्र से दिने मंदिर भितर प्रवेश कले आवास्तंभ भितर इतर अग्नि उत्सर्ग कले व्यवस्थार नियम बाहर बेदरू अग्नि नहीं कि धूप उत्सर्ग कथा बेदर अग्नि नाला से बाहर कौटू आणिकी अग्नि उत्सर्ग मात्र के अग्नि सामान को ग्रास कला लिखाई गोटे स्थान रे ए सबु आमर दृष्टांत लिखा यहाँ अनुग्रह जुग व्यवस्था जुगरे सांगे सांगे दंड मिली था अनुग्रह जुगरे दंड सांगे मिलू ना किंतु अच्छी तो निश्चय एवं अच्छी शेष समय अच्छी गोटे कथा मन रखु जदि वाक्य बाहर को जाऊँच केवल दंड अच्छी आपण अभिशाप अच्छी प्रभु केबे खुशी हेबे ना अनेक प्रार्थना आपंकर शुणापी प्रभु इच्छा प्रकाश करेंगे ना आप जिते जहाँ करूँ आई भय रखिकी ये कौन कला डाहाण बाम को जीवन वाक्यर डाहाण बाम को जीवन टिके एपाख सेपाख हम ना ताहले यहाँ ही सिक्रेट परमेश्वर कहले जेकोसी स्थान को जीव कुशल पाइब तुम्हें तुम पथ सफल कर जो पाद दब से स्थान तुमर हम आम जमी मशा संगे थिलु आम तुम संगे रहा यही कथा प्रत्येक निमंते मु सीरियसली ग्रहण करी आप्राण उद्यम करुच्ची दुर्बल हो गले पड़गले झुंटी पड़े प्रभुटार स्वीकार करके निजक जाग्रत हो तेणु मो जीवन सेवा कार्य को सर्व सम्मुखें प्रभु प्रकाश कर भिन्न करपरी करने को वाक्य विषय सावधान हूँ देख तार डाण जीवनी बाम जीवन गोटे सुजोग प्रभु देइछन्ति जदि आम बंचीचु गोटे सुजोग देइछन्ति निजर भूल जिनस सजाड़ा जहाँ वाक्य बाहर विषय अच्छे धर्म कर्म करुछन्ति बाइबल बाहर छाड़ी दिंतु मो निष्पत्ति नेली 100 को 100 छाड़ी कही गोटे पॉइंट रखिल ना मो पाखे अनेक लोक असंतुष्ट हेले बोली लोक असंतुष्ट हूँ मोर जायसा ना अनेक लोक संतुष्ट भी हेले आपण भल कले लोक संतुष्ट हे असंतुष्ट हे मंद कले भी संतुष्ट हे खराब लोक मैंने संतुष्ट हे भल लोक मैंने असंतुष्ट हे भल कार्य कले मत भल लोक मैंने निश्चय खुशी हे खराब लोक मैंने बहुत
বেশি নিজকে ধার্মিক দেখুছি বা কଣ ইত্যাদি প্রকার হবে ଯୋଉ ପାଖରେ ଗଲେ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ରହିବ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ କଣ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ ନାଇଁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ଆଉ ସତ୍କର୍ମ ସେ ଲାଗିଥାଉ ତେଣୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଆମେ ଚାଲିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହାକେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ହେବ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନ ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିରେ ଏଣେତେଣେ ରହୁଛି ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି କାଲାରାବା ଉରାବାତ୍ରାବାନି ଖାରାବା শাকালারাবানি আদারাবানি দারাবান্দালারাবা তুমি মহান 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 ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ দয়া কর শেষ সমୟରେ প্রভু ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 14 ପଦ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ରହିଯିବେ ଏ ପ୍ରଭୁ ତା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଇଦରବଶ୍ୟ ଖାଲାରବାନି ଆଦାରବାନି ଖାରବତ୍ରବାନ କରବନ୍ଦଲରବାନି ଖାରବଶ୍ୟ ଖାଲାରବା ହାଲେଲୁୟା 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 ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି ତାହା କୌଣସି ଲୋକ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିଥିବ ପରା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପରି ମତେ ଲାଗିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଧରା ହେଇଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗଲା ତୁମ ନାମ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୁକୁଟ ନେଇଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଅ ଆନନ୍ଦ କର କହି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଚାରକ ପରି ଆସିଲେ ୱର୍ଲ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ତୁମର ନାଁ ମିଳୁନାହିଁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଶାନ୍ତି କି ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରାମ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଥିବ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ନା ଥିଲେ ଆପେ ସେ ନା ବାହାରି ଯିବ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ସେ ଖୁବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁ ଆଉ ଆପେ ଯାଇକି ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନି ତାର ଆଉ ସେ ଭିତର ପରିବେଶଟା କିପରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ତେ 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 ଏକଦମ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଇପରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମର ନାମ ଏଇଠି ନାହିଁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ଶୟତାନ ଆସି ଟେକିକି ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେ ପକେଇ ଦଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ତ ଘଟିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାରଣ ମତେ ବି ସେଦିନ କୁହାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ସେ ଫାଟକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ଗାଇଡ୍ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ମତେ ତୁମ ନାଁ ନଥିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହବ ଭୟ କମ୍ପରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ଇଦାରବା ଶାକାଲାରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲରବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ତ ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହିଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହବ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହବାକୁ ହବ ତାହାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ନଚେତ ମୋଶାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ ସାଉଲଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନାଦବ ଅଭିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ ଲୋଟ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ ଆମକୁ କେମିତି ଛଡ଼ାଯିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଇରାବା ଶାଖାଲା ରବା ଉରାବାତ୍ରମନା କାରାବା ଶାବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାହା ସାଧନ ପାପ କ୍ଷମା କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କର ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମନର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆମେନ୍। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess
that Jesus Christ is Lord. পিতা ঈশ্বরঙ্গর প্রেম প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্গর অনুগ্রহ পবিত্র আত্মাঙ্গর সহায়তা প্রভু যীশুঙ্গর গৌরবময় পুনরাগমন পর্যন্ত আমার সমস্তঙ্গর সহবর্তী হোক। আমেন।